الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Kwezi watukufu mawaislamu, garendele yao haruma ipindi shararu ngasi haruma isala haruma ahkami za husu isala watukufu ngamjo enda haraka haruma wana dakika washashi yabo ili hanzantimizi wa mlango uno haruma ipindi shararu shinu nyanga mtasawaru kati na ushinda benge na joshinda kawati mushkila si joshinda uhanza hamgu inshallah nzi partage zi darsa zinu zonsi pia wa inama hausahansi mtabisheni kwezi watukufu ngamjo zisisa o haruma YouTube ejo kanza zidunge ngujo zidunga joka hanza nimbeshe zo kawati mushkila ngusojo ni juliza haukanga sina ahkamu muhimu banu mongoni mwizo dizo bokando duka uzionesa abasayin baada raonesa banuka yoti halali humdu akhirisha yeswala o wakati wahayo kayo wajibu ndo yeswali manuka yoti halali mdu yarenti swala hata waje wanje swala ngimdu ambenguliwe swala ila si halali rirajisa haruma she pindisha tende banu illa linawin jamaiha baadi ya mdu wikawo hanuni ya ukaya ngujo fanya jamu ya heze swala bimana ukaya wanzarambia banuka fayajuzu lahu yujuzu yamdu wikawo ndo hanuniya تأخير الأولى وكانوا جو آخر شيء صلاة يماندو إلى وقت الثانية تنبقى لصلاة بيل manuke jokale unahanunia ho kayanguronse ya dhuhuri ya je ya iswali wazimanela asiri buramyo banu kaya yo juzu emdu afanye namna hiyo shabanga wanongozi joka hamba yao au kaya mongoni mwizo tiparozisi wa swala hiyo yo kayaba hainonga mdukale wa inungu fanyo hazi romansia Europa samba Ulaya mathalan swaleka henamna hiyo Ulaya si bwandaze ulaya nusia swala henamna hiyo yo kaya nyakati zingi ko hazini kasunda wakati ya swali na ipatro hahe mkini hamtabishe ekaendo anzara ngimna wakati wala ya swali alafuye nge tsongezao yerejoda hono magharibi ngodo hatsanganyeze swala zila haiswali wakati uzima afu ejawabu ikahe namna iniyoka ejawabu tifanya research ya hayo so ni mwanazi ni wenji ejawabu kaya mrohamandu yoke kiri ya renzi za swala ya jazi swali wakati uzima ama mro swali tarawih na zenongo hizo amande libakando mziju wao wandu wenji ngwazifanyao wenge ura wasulibanu lazima reshele zizane zenongo hizo hayana mdukale wa inungu fanyo hazi harumanti ya Europa nge narongo hamanda zinu kasunda wakati ya swali nge lazimo ya hawili yafanyizo fanya hata ya swali ya swala wakati wa hayo nafanye zufanya ta swala wakati wa hayo hamande libokado na rajisa nazione soke mdulo haruma khawf ngaruma nkodo namna ila ngwarele yawe ma adui hoja wa hujumu uwe wawambilo kange lazimo wa swali swala rahe swala jaka iviri ndo wakati wa hayo muhimu ka waswali swala swalati wa iti lao wakati wa hayo banoti mpaka mfano na tambokaya abano ngawe mrahaze namna hiyo ngonoke patroha mathalan kana hubuli ya uswali sha abonga nzoji kontrole ba harangu wakati mndo ya wadhini ya dhuhuri ulo hazini ujikontrole ukaya muda kadhaa wakati ya dhuhuri joko lawa ye kutushinda onda taratibu wa tufanya dakika 2 zotobezao ambengo mionjo mshanani bala utawaze ureje undamna taratibu bala namna ila benge wajoju wao uswali
heke sujua shinda benge wajo kansi fanya ishara bala uswali armuda kan daro je uswali kutshinda ndo na wakati juu abaye patro katuriza ko tushinda unda tartibu wa mweleza ukabanu ye mande heli bukando mzijua banuze dini wo hitarmiana azo pia kasupushira za parania kasuparania mathalan yabo ngela dhimu ujwe hukangabo hukuma lazima ifanyabo ikawa ndi hata kuchunda zenzia zo shinda uswali swala wakati wayo ikawa ndi hata kuchunda zenzia zo shinda utekeleze swala wakati wayo bahiyabo ngela dhimu maulama baadhi maulama oramboke maulama ambao kaya yabo mndo hamandu wo ngeladhimu yatsahe bahazi kangu yoshinda ende hata donda wakati yetekeleze swala wakati hapo lazima yatsahe bahazi ikangu yoshinda adotekeleza ze swala wakati wahayo hai amjo oranse bahazi nabo amluka utsahe mbabahanu sena haraka ikangu jonda nafasi haho udotekeleze swala hauke swala insinongo ntinti swala wesinongo tinti abaye nutizungulia tansunda hazino tujurena na henda tujurunchunda wakati wa swali bahabo ekaya umwana adamu ujihundu kango wekansi jawo khasondo wandu washe yunge tsinguro jo wandu washe khasondo wandu washe mndu msheka leo mfano halolo ngena mndu moshida mwangalie bahe au ndo kansu da honi hahe ya angalie daho ya angalie mndu mme wa hahe yelahu la haja shayonde zakiza zo dahoni khasa ndo wandu washe buhandani wandu wamende namna hiyo na mndume kale una hata mbaba hanu boshinda ya ndo wakati wa hiyo swali katu parisa bahinga baadhi maulama ambao kaye mndu ila adhimu ya kensi banu wazima zabarindo kam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haram yohuruma Qur'an ukaham renge egara hauka Mwenyezi Mungu lebunyu rambiyo kawa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha Mwenyezi Mungu hambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ukaya amrisha za ahli za hao wado swali tena wakejuma sibira yenda mno hauka la nas'aluka rizqa karnau uzisa rizqi haho karnau kanti do uzisa rizqi haho shezo do uzisa zindwajina ngwamboka nahnu narzuquka hauka sindo wenyi huruzuqia idhan ekale weyinu ngojo ka hujabu muislamu yambaho kaya kutu swali hasibe uyo kaya jumoto ta riziki na ne riziki labo kondo witsahao ke tu permete waje usena wahunda zinyakati za hawa swali ngungura mibano kaya au lando kamndu ya kensi wazima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujumruzuqia na usuka ya ulale anganzo dungeze asbabi waje utena bure Mwenyezi Mungu haukweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngujo urzuqia garandelewa awore wonese ukana indi illa linawin jam'iha yunesawa ndani kayoke kiri wala yathalali ndo akhirishi swala wakati wa haji baada mndo kaundo ya nunia ukangujo koja jam'isha mfano ya swala ya dhuhuri wakati wa lansuri yatanyezo mbili idhani abo afu ndareja kasitimizia bondo wone soka mndu hamandu wo uswa ufanywa hazi namna hiyo harumaze nchi za Europa kasunda wakati wo swali yeke na ukiria doje maisha yeye ranse ya dhura atawalansuri namna ila ekandu mna wakati wala zisanyazo mbili maulama wangu kake na ukiri ama ngao baadhi ambao kaya ngejohu mkiniha shati nongozo kazi do mkini hukahena usiku mrazifanya ada ukahena usiku atudo jamaisha ama yohum mkini wakati ya dharura khalis yohum mkini wakati ya dharura namna yotosha nando kayalewe inu mathalani yoshinda miyabala arengemna wakati ukangondo yale mbahido namna ila hashindi swali ya dhuru wakati wa hayo shanga wasikuka wahazinga manyahaso fa namna yotosha kajashinda ya iswali tenge jo mkiniha namna ila yambeho kangu itsangajo wazimane ya dhuhuri wakati lansuri kayangu hashinde harango kwa wakati lamu jushinde onde nafasi mathalan
relewa naendo sindo toka heno siku amande libukado za hamba uamboka yujuzu maana yujuzu ha wakati ya dharura shati no toka mda todungia mwezi wa kamila tunamba ukangu tsanganyo ya dhuhuri ne lansu rakatu zimala weyinde uli yo msafara nde yaone siwa ukayo yujuzu safi bugangara ndele urambe hoka yanunia ukayangu yo jamaisha yujuzu ya akhir shay adhuhuri aje swali wakati yake ilansir wazima ani yasali adhuhuri wakati ya ilansiri wende ule msafara wa hadha fi haqqi man yajuz lahu aljam wende mdu wakao yujuzu ya jamaishe de swala faman nawa minhum jamu ta'khir ya jununia ya tsanganye au akhir shay swala jaza lahu ta'khir adhuhuri yujuzu ya akhir shay adhuhuri ila waqti ilansiri wa honda ilansiri وجاز له تأخير المغرب إلى وقت العشاء يوجد سنة وجود سنة آخر شيء مغرب أجي سؤالي وكته إلى إنشاء وجود سنة وكذلك أو مشتغل بشرطها أي أنه لك يجوز لمن كان مشتغلا بتحصيل شرط يجوز مكاول وينو جا شغليها ها ndongo ikao ngazi mpasao dukale wayinu ashughuliha hasharuti aninge na sharti tsayinu ikawo hashughuliha hiyo kaya mshughulisha hata kana ujua ya swali bahi mfanya hazibala hata iswala wakati wa swala uroha kataharati hama demrukale wayinu nge jumotso jitahirisha au nguli ndiyo ajaji tahirisha te wudhu kangarjo kaya mwezi sharti ya swala ndo lazima kemduge mtahirifu lazima kemdu hatawaza au satru aura au lewe inu mathalan mruha shughuli yao kaya kasina mbango yova ya ngusomba hindo ajistire aura hahe au ghairi au tosinde zombili ta'khiru as-sala au tosinde zombili ajaha akhir shay swala ila an yatima hadha shartu ata mpaka sharti ile yetimie manoka emnduoi ngena sharti saini yoka mongori mweza sharti zahe swala nde toara ndo alafungia jimoto jishughulisha balazo kaya wanabu kaunda juka parse maji hata waza obahanu kaunda juka parse maji hata waza ndo isimani hula na wohe isimani hula kati namna siyo aura mimnasiongee afwan shaka sina mbonzi yofunge siyo ila alafu hajitia na wanahazi bala yaji prepare bala no jiprepare bala hata yonde mbonzi hata sise umajini hula sise asise uharumashe sima shila ya remaji ya tawazi alafu mdo akabala hafanya hazi unofanya hazi bala hata na kati yafunga bala ta ketsukiri hata wakati uroha wakati swala uroha مثلا امرو حكمه نمناجي او كذلك امرو بكلوين مثلا برجوجري ونسيا حكمه امرو حكمه امرو مثلا يكلوين كاسنا ngoyova ya swali مثلا امرو la ajitia no kaya ngonde zombi zofanya balata ya nobora ya sonyango yila rangu ya sonyango yila mathalani au ya tokanti bala yefu bala hata alafu mdo la hajitani hazi la bala hafu mwengo ila bala hata o wakati wa swala ulawa aya hukuma hemru hukuma hindi bahi ya hukuma ya hemru amande libokando za unesobano wanazioni wambabanu kaya ambao kana ndini bana wadhaba jamaahiru ahli alilm ya jumhuru ahli alilm wana ambao kana ndini ambao kana ndini bana jumhuru ahli alilm afwan watukuf ngami wazmanani kwezi ambao kana ndini ila annahu la yajuzu ta'khiru salati hatta yakhruja an waqtiha yukayoke kiumre akhirishe swala hata wakati wa hayo urohe wakati wa hayo urohe
jumhur al ulama wambaze nongozi nukayeke kirimde akhirishe salata irohe manuka humru toka tsile wayinu yambeho kaya kasina maji yo tawaza au kaya kasina mbonzi yo shinda ya reho simani hulala ya maji hukuma hemro hindi ni mro asambeho kango konse hata alekeze mbonzi lata wakati umbire la sile namna hiyo jumhur al ulama wambeho kanende niyoke juzu mru ya fanye longo hamanda hizo ya akhirishe swala zinaone sabala ukaya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aone sabanu kana ndini mrajisono ndo mirongozi yangu bana lilirelewa naendo beyo mungu ni mirongozi bukano namba ukayo miziro warumaza ngo bukano za hajabani usalimu mdu bukano wa akhirishe swala ya tohi swali wakati wa hayo bahi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah barangurambio kana ndini ijma'an qabla khilafi man khalafa fihi Burambi banu haukosa nyifu wanazioni kabla wajaka wa khalifu wanabokando wa khalifu ya amrini faqala ngwambo kanendini kama fil majmu' al fatawa manil bokando yazione so harumaye majmu' ya fatawa ya hahe au Ibn Taymiyyah oyi mndu akamna shoni mu oyi hambwa Sheikhul Islami de Sheikh wa hema Islam Ibn Taymiyyah kamna shoni mu namna yotosha ikawa wanazioni ngwareje hiyo haku makatiano ze fatawa za mndu afanya ziyozi ndio harumwe fatawa bahi shio shambo al-fatawa majmu' al-fatawa shahahe isho shirenge mujallad yani ziyoza timizi 20 bahinu ngamusho ishobokando rambo bahinu hambo harumwe shio sha 22 shahahe ze fatawa harumwe paji ya 500 na ndadaro paji ya 500 na mfukare na shio shambo al-ikhtiyarati harumwe mlango wa mengo miraro na mbili Ibn Taymiyyah murambiyo bana ukanendeni Ibn Taymiyyah mdu ndino mna shoni mhu kamongoni mwana wanazoni kwa kaundo wa kaudezi wane wandu kwa kaundo wa rema usilamu hunu kanga mjoka wanu usilamu nudu ngwana mna utosha mongoni mwandu kwa kaundo wa taabishiwa Ibn Taymiyyah afungwa no fungwa shari namna yukajaransi da'wa kajaransi ufanyezi kajaransi weneza usilamu hahe ukade namna yondo ngonjema zo hone hawa katiwa kaundo mdola bokando ya lawa bana abani zambao bozi maraji kuwa izyo bokando ndo rajaba hayinu we hakikisha neza hambo anaona zioni hormaze fatawa na jitahidi yabo Ibn Taymiyyah nge mongoni mwana zoni mwahubo kaundo wareje hata mpaka ndaba sahimu de namna hedini ya dini yohanzo remwa nge de subira lazima ndo harma subira namna yotosha alafu Ibn Taymiyyah rambiano kama maalumu anna alwaqta lis-salati muqaddamun ala hadhihi al-furud dojo hokaya orambo kange julhani hao urambio namna nuka julhani hao kwa wakati wa swala wote ndeziwa rahana ze fardhi zinu maana wakati wa swala wote ndeziwa rahana humruruku no sujudi no sumi qiraa wa ghayru anana itosinda fa innahu la nizaa baina al-muslimin kabati mashindano baina hema waislamu ndongo hamanda hizo na idha alima almusafiru kaiu lumsafara kahajua aladimu lilmai ikawa hako samaji annahu yajiduhu nado kanguja parisa baada alwaqti baada huwa wakati lam yujiz lahu ta'khir as-salah yoke juzumdu juambe ukangu akhirisha swala li yusalliha baada alwaqti yambe ukangu yusali baada huwa wakati biwudu'in hawudu au ghaslin au uyela bal dhalika huwa al-fard bal yonde farud then Ibn Taymiyyah bungurambiuka mdukale wayinu nge haruma msafara na yeye ngujuo hokaya kana uhunda maji yatawaze ila baada ho wakati baada kwa wakati wa swala uviri yoke juzu mrudu ambe kufanya rongo hamanda hizo ambe ngu akhirishe swala wakadhalika al-ajizu an ruku'i waje usene mdu kaundo ikawale nuka na ushinda ya ruku mathalan au kana ushinda sujudi au yasome idha sahallahu fa huwa kafir ikahala lishaho kaya ngeladhumu yake enzi hata ya undechidezo shinda ya damba nguruku ongeaja mbengu swali au yambe akenza hata tiswali wakati umbirlia hata jo shinda undesui hayo shinda ya sujudi so sijidani au shinda bengu somo mathalan abaye kaju soma shangwa ngo kaya katu swali hata mpaka ende hata jaha undunchidezo shindado yado soma baye kaju soma bahe gurambio banu kanendini fa huwa kafirun bila raibi
imamu wayingura mbio kayamdu wabarandu kaye kafiri watsina mbasha keto ka yonti yemirongozi mindini mirongozi amanda yokwezi watukufu izo ndeza oneswa yabo au fupi. Ngaendeleao waje usina rambeho kana indini ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه. ورم يبان وجود سينا وكايا إنجي جلهنها وكمدو إكاها جوا بعد يهو وكاتي وكانجي جوهم كنيها يا صالي baada jotimizi oshinda ya rukuni sujudi nojo asome bayingwa boka kana alwajibu alayhi an yusalli fi alwaqti lungi ke turansuka ya iladhimu ya swali o wakati ya swala bihasbi imkanihi hasba hena mnabokaondo ajo ushinda ya swali bimaana mrasa mbeho kaya kasina shida za kaya ya mbingu uruku ngam kontinli ndi atanjonda suiha yo shindanje nabinga ni himoni swali shindin sorukun alafu mra kansi namna la te swala imbire yambiyo kaundu swala imamungu haruzo nguzuka yo kekiri andu swali hasba heke sipaka ndo jo shinda kadhalika ndi mrukalu ngujo no kaka no shinda sujudi asosi jidani wamba ho kangu singo kansi hata jo shinde unechilezo yonde suiha yo shinda ya himea yambengo salata shinda so sijidani imamu waje usena ngura byuka la ke naho mkiniha namna hiyo ngazi musali heki asibikono dio shinda aya utojo usoma waje usena de namna hiyo utojo usoma asinde ho karingundu ya kensi ya le asome hata ya jeho usome Fatiha ingia jambe ngu swali la ni swala imbire la sijao be lazimo ya swali heki kiasi hasba namna bokolo ado kaya hai hata mrutuju usome Fatiha lazima ya swali naam mangalo tukufa swala mrutuju wa usome Fatiha wahamilu kange lazima ya swali yangujo swali jino kasujo usome Fatiha na rabbil kamdu bokaun man lam yaqra bi Fatihati alkitab la salata liman lam yaqra bi Fatihati alkitab katina swali mdu bokaun do atusoma suratul Fatiha ujo fanya bizo bokalo rusungoza babanu kandongo hamanda zinu lazima zibe nulando wandu wasome sane namna ina hedini zidarasa zike namna hino shazi zike darasa za mru fanyo teatre na wala yadh billah murar poenesha au zidarasa hao ndo kaungwa tumfanya hamanu ngwa fanyoria lazima ndo unese namna he dini namna bokando za ndo rambilo ando ka harumu dini yetu ya Kiislamu kanga mjokanga wanduke masala ya wajibu sana kwa tushindo ya diriki abaye no mintu swali ngojo na mintu swali ba mintu usome Fatiha ndio wajibu swali ba kutujo usome Fatiha angamjo ko swalije hukuma sionge jao mrutujo usome Fatiha giladhimo ya soyo wajibu ya swali watunokado kantieli ndia ho kaya adi ngondo ya somesi wa hojado usome Fatiha rangula giladhimo tujuru ya do some ani yatsahi jo ya jo ho soma shay swala hija na wala rahaka tujo soma giladhimo ya swali ngojo ko swalije ambiro ho kange tingola adhimu ya hime namna hila ya todo tasbihi fa subhanallah hata kiasi yokayama mdu asme Fatiha namna ila mathalan no bora itomba nguswali ngarajo wasulu mlango wote yana riwone seza waridi uharuma masaili yayo ho anza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shawanga msingo bira haufu wange zione sio namna hiyo bal idha khafa khuruj alwaqt salla ala hasbi halihi zamba yabo kakemro ngure leyo ho kaya o wakati ngojo humbira yeu swali he namna bokaondo ya jokaya jokale wayinu ngulo no kaka sina kidezo shinda kangu swali yaro kwa swali he kiasi jokaya kanti unyeke benge mnendo mtiti usihe ila ujue kesi na mushkila sukansu la yukallifu Allah nafsan illa sa'a Mwenyezi Mungu kaja likalifisha wala kaja kalifisha mwanadamu ndongo nziro zifanye illa hamkalifisha kiasi bukando ajo ushinda wa hadha alqawlu ngurambiyo bano kaya omndongozi huo ndo mndongozi wa sahihi zibokando rauni sawa ba hainu
faqad amara Allah ta'ala, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrisha, man lam yajid almaa bitayammumi, Mwenyezi Mungu amrisha ena mdubukale wenu kasi na maji, kasi na maji yojua yatawaze, Mwenyezi Mungu amrisha mru tayammamu. Shasi nungo kamba do kansi mbari ngulekozo mbonzi hata yaje afunge mna siyo ayarema ajatoka sibala fanya nazi walate swala mbire la kazi jaze namna hiyo, na we majinga balande ile kutushira ya Parisa nango yaono bahinge lazima uswalie swala la hawa katuja ka ubiri nando tayammamu madele Mwenyezi Mungu arambi haruma Qur'ani, falam tajidu ma'an, kamjaunda maji yo tawaza fatayammamu sa'idan tayyiban, tayammamu kafu jitairifu. Faamara bitayammumi liadai salati fi waqtiha, Mwenyezi Mungu amrisha mtu tayammamu ili mtu atekeleze swala wakati wa hayo. Walam yubih ta'khiruha, walam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaja halalisha mtu akhirisha an wakati wa hayo, min ajli at-tatahhur bil ma'iha, ajali kamrado kansi elindi ajatawazi amaji. وبقية شروط الصلاة muqisatan ala alwudu, yo pia waje utena nane zaba kwa harmaza shuruti za he swala ngetingo kiasishiwa ama ndo wudu. Masaili menji abala adhimikeri ya benuwe wa inama ngarisingo endelea haufubi wa harmaze masala yanu rambeho kaya fa in tarakaha tahawunan biha ustutiba thalatha, shindo ndo ezjawt sana bahain kemru yaja ndo kaya swala yinu hairanti au huipuzi au pareswe dawlan bo kongari wajuao mijini mndu leto swali wakati wala kumbela maele mathalan mndu leto nda swali juma basi mndu le kadoni haruma jamaa baadi siku walo mbansohole mathalan bai faman taraka as-salata kaslan, yajorante swala au puuzi au pareswe wa adama ihtimami bi sha'niha, watinuka yafanya ihtimamu ya heu tukufa he swala ma iqrarihi bi fardiyatiha, wajmanu kabala yengu kubalu ka swala yo farudhi mandele bukalo na zamba yabo ndo walingone haze juma basi shabalengu kubalu ka swala yo farudhi sha atahutusule ka tusolo da honi hahe aya yengo ne home siri ni shande namna yonde kanga ukombela mai bahimdu hamandu wo fa inna waliyal amri au naibuhu ya watawalia rekande oinde president mathalani abaino president katutunda wando mijini abona Somalia shemfa mji ujweze habari zila au imeri abaino ujweze habari zila warumao mji au mdu hamandu awe naibu hahe yatlubu minhu an yatuba min ma'siyatihi min ma'siyati tarki as-salah shemfa mji au naibu hahe au emeri aweze naibu za hemeri wejanugo hamanda zinu mndu hamandu wo humtaha wa mwambia okaya nganza utubie une masu kondo ulona yo aya rongoziwa ya do swali wayukariru hadha talabi 3 marat, nganza mndu woya karirishiwa yadungiwa zenongo izo kadondaru za kamili yambilo ho kayange lazimu do swali utubie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bango jukamdu tu swali wo mduko handaliwa adhabu nziro namna yotosha mongoni mwizo waje usena mduko katu swali uhambilo ho kaya ekahafu yati swaliwa yatidisha ekahafu yati swaliwa yatidiwa makaburi mongoni mwe makaburi hema waislamu ekusuno kabuyo adhabu nziro mrutu swali yangu handaliwa nyoha yamboti shujao al-aqra takriban yenyo hayonge joka humfanya hazo kaburini yaone siwaze mandaliyo maziro kondo andaliwa mnduka katu swali wenge ngelazimu madhamana jawao wa mrujuo ya taha wa mtahe wa mwambie hizo kangelazimu tubio Mwenyezi Mungu roje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fayaqulahu mwambie kanendi ni tubu ila Allah wa salli anzo tubio roje Mwenyezi Mungu kama na yautubu yautubia ndo kamdo areje ndo mndu roje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamteswa maha waswali ukejmo to swali rejea Mwenyezi Mungu tubi au do swali wa illa bahi na ujohoka eka kuja rejea Mwenyezi Mungu banga rejea ya kujambo kwa swala yote farudhi kwa kuja rejea kutu do swali qatalnaka mathalan
lazima ya hadidishiwa milokanga gojo ngarjo huwa gojo lwango jo tola mnji mathalan au gojo lwaya na hadidishiwa. Dalili ya hizo kaya mrujo yeuta wa milokaya tubie mar ruya an Umara na ndizarengwa na Umar ibn Khattab annahu nadoka Umar dhukira lahu rajulun irtadda maraha vumbuli wa mrugo kaundo ya rutadi faqutila alafumdo laha haulaya maraha bila hadithi ya mrugo kao aka muislamu baada aka muislamu bala harejo harmu kafiri bayo wandu wa joza barzila muslim watanda wa mu faqala Umar hawambi ukanendi ni wa hadithi luka afala habastumu thalatha mtuka mfungu nsundaru za kamili tuka mfungu nsundaru za kamili watamtumuhu kulla yawmin raghifa mumlisano sikum na mkate wastatabtumuhu la'allahu yatubu mtaha yatubie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'alla hajuraja Mwenyezi Mungu yatubie wa yuraja amra Allah yarji zinango hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala manuka yasilimu yarji muslimu. Thumma qala baada Umar awambia ukanendeni Allahumma Mwenyezi Mungu inni lam ahdar minja kana hudhuria harmazango hizo wala amur wala minja wa amrisha zango hizo walam arda idha balaghani min jari nezango hizo katika kaundo zani wasuli na mbilo za habari hizo zani abo ewali al-amri awe shenfu wa mji gela dhimu arengeze zamana zahahe wala ndukale unukarso ono misirini wa doa inzilwa warongoziwa namna yotosha wani kwa mawaidha hamanda yayo kako ajerejo misirini kwa mbiloka tubize ntundaro zila kwa jakiri watubia aula ndoka warengwa ndujango mwisha ungelazimu warengwa wayehwa ntundaro za kamili namna ida ikawareje ingewarejeziwa wafanye ila ibada ya lazima ifanye fa intaba wa illa qutil aykamdu la hatubia ntundaro zila ya tulabala ya wanzila ta ikatubia abo dizo kwa mushkila na rejea harumudi ni wa illa kaja tubia kutile mdo ye udaya irdati ukabo ye kawa harutadi mtu swali abo hamba abo harutadi wakali anna israrahu ala tarki salati ukaho ho to dumu jumo toranti ya salati do swali hatta yuqtala dalil hatta mpakata ya milokango jolwaya yudalili yo kayandini awe mdu wa haraya kaya swala yo faru zonde zaone sawa birongozi mingi ambao no wanazioni wa inna ma ngari singo fubisa babu yabo kwezi watukufu wenge mpaka nda yabo aura hane jakati timizi wanulumna hindu mtitabar madaka mbili kwezi watukufu ndo wone sa eza waridibanu rabihuka وقد ورد عن علي رضي الله عنه يوردنا إمام علي كذا روز Mwenyezi Mungu lazima endelee kaannahu istataba alladhina allahu 3 ayyam. Imam Ali fungu wandu siundaru ili watubie onando hindu wandu bakao wakati wa nga wandu nda tawamba ko kari Ali we Mwenyezi Mungu zinongoza zimtabisha namna yotosha Ali arengo wandu wa fungu siundaru baada balando alakwaja ishia wawaindhila hata nezongozi la takwaja ishia bano kwaje shamba laqin thumma ahraqahum katila haja hawakawabisa imra jambo karim Mwenyezi Mungu unahambiwa kamisi Mwenyezi Mungu wazingara giri basi siundo za kamili jumoto waindhila kwaje kiri manongo alafu Ali hawatia mndo lam yarji wakati wakando watureje wa tubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhalika ngo athari zingiza unesiwa osoni mo wandu wakando warutadi wakaye aulandu kawa rengwa wainziwa nsiundaru zakamili abo abahainu ngarjamba wakanendini makatiano ndo kamdu duwarengwa namna ila yatilwa pirizo hawainzilwa namna ila nsundaru kaharejeini zokajarejei wenge ya hukumlwa kisharia ukandi zobane wanadamu zirihunda bahanu ndo kawondo waranche shirasha Mwenyezi Mungu ashturumilwa liransi karsu urume dini ya Mwenyezi Mungu kabaso adilifu madhabinga omenchi alafweza rihunda bahinu lazima zirihonde wonge dilajunga mloke kale bali jalotwene yaro wemaro wai wonge Mwenyezi Mungu arihifadhi nasijiriwa bahinu haruma ule mengu
au kama ndile bukano rusingoza amba yabo wandu waransi sheria ya Mwenyezi Mungu anakuwa tushirumia wandu waransi dini ya Mwenyezi Mungu iridingoni wandu warende ha jamaa shina jana wala ndungu ambuka ngo harumo haki na balongo wajozi la bukando wafanyao shangu atsingo huze dini ya hao hamba ndongo ya kidunia nge Allahul musta'an Mwenyezi Mungu juri hifadhi aripene shari shahina ndongo mbi arisomesha ya dini Allahumma faqihna fi din wa allimna at-ta'wila wa at-tafasir pakanda bukwezo watukufu ngarjoho nana usiku wa saya kambu avenze haruma darsa wekao ndo jao ya 2000 insha Allah ngarjo wonesa darsa ya hatu ya husu tauhidi mande bukaro nazionesa humandoni ndokana gamjo partage darsa ya mando takriban 8 ya wili ama yararu tasawwaringa mjoi veha aruma YouTube ili ntijo tabisha manama umra suisu kangani mtabisho mbeshia darsa zingi wakati uzima awe joka huitsangu tojo nijuliza pala wandu bakano njo partage za mwando njo mbeshia kwa stabu toka yonsi Mwenyezi Mungu nari nika ikhlasi yarjalie mongoni mwandu bakano wajokubaliwa za ibada zinu Mwenyezi Mungu aripenesha sharia Mwenyezi Mungu arisomese dini ya hatu Mwenyezi Mungu yarijalie mongoni mwandu bakano shiao zenongo njema wezi shenkeza wakanda ya bukwezi watukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh